नाज़िश बेगम, आप एक काम करें, आप इसे घर लेकर जाएं और इसे दुल्हन के रूप में तैयार करवा के हातिम के कमरे में बैठा दें और कमरे को अच्छी तरह सजवा देना। अपने बाबा की बात सुन के हातिम ने एकदम से अपने बाप की तरफ देखा। वो उनकी बातों का मायने अच्छी तरह समझता था कि वो लोग क्या चाहते थे। इसके साथ मुकम्मल इज़्दिवाजी ताल्लुक भी कायम करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इससे निकाह की हामी तो भर ली थी, लेकिन वो इसके साथ मजीद आगे ताल्लुक नहीं बनाना चाहता था। इसने स्ट्रेचर पर लेटी हुई अपनी फूफो जान की तरफ देखा, जिनसे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन इनके भरपूर इसरार पर इनकी बेटी के साथ निकाह कर चुका था और इनकी तरफ देखने लगा। पापा जानी, आप क्या कह रहे हैं? प्लीज बाबा साइड पे आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, तुम्हारी फूफो की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने जो बात करनी है यहाँ पे कर लो। इसने अपनी फूफो जान की तरफ देखा, कहने लगा, देखें फूफो जान, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी है मुझसे, वो 15 साल छोटी है और आप लोग कैसे ये कह सकते हैं कि मैं इसके साथ कोई ताल्लुक बनाऊं? और ये सुन के दिलावर साहब ने गुस्से में अपने बेटे को देखा। वो अपनी फूफो के सामने कैसी बातें कर रहा था। फूफो जान देखें, वो क्यों मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? मुझ जैसे मर्द को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो तो एक नाजुक सी कली है। वो भी बगैर किसी का लिहाज किए ये बोल रहा था। नादिया बेगम कहने लगी, बेटा वो तुमसे मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत। वो तुम्हें बर्दाश्त कर लेगी। ये सुन के इसका तो दिमाग ही घूम चुका था। वो इससे 15 साल छोटी थी। वो इससे मोहब्बत से रखता था, इसके साथ प्यार से रहता था, इसके साथ वो काफी अटैच भी थी, मगर वो इससे मोहब्बत करती थी। ये सुन के तो इसके सर पर आसमान टूट पड़ा और न जाने क्यों आज इसकी आंखों में नवाल के लिए नफरत थी। वो इनकी तरफ देखने लगा। फूफो जान, अब हौसला रखें, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस मैं इसे अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर सकता। वो दोबारा से सख्त लहजे में बोला तो इनकी कंडीशन खराब होने लगी थी। वो निकाह तो कर चुका था, अब इसको कबूल ना करना ये इनको मजीद तकलीफ में मुब्तला करने लगा। वो बात अपने दिल पर ले रही थी। पिछले कितने सालों से वो अपने भाई के घर मुकीम थी। जब नवाल पैदा हुई थी तो इनके शौहर ने यह कहकर इन्हें तलाक दे दी थी कि इन्हें बेटा चाहिए। तब से वो अपने भाई के घर ही रहती थी। इन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। नवाल को वो हर तरह से मोहब्बत देती थी। नवाल से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी और वो नहीं चाहती थी कि नवाल किसी और के पास जाए। इन्हें सिर्फ अपने भतीजे पे यकीन था। इस वजह से इनकी आंखों में ये ख्वाहिश थी कि वो इसे हातिम की जिंदगी में शामिल कर दें, लेकिन हातिम के अभी बहुत ज्यादा ख्वाब थे। इतनी उम्र होने के बावजूद भी हातिम ने अभी शादी नहीं की थी। इसे लड़कियों से अजीब सी चिढ़ महसूस होती थी, मगर वो इसके साथ बहुत ज्यादा अटैच था। बस वो गुस्से में वहां से बाहर चला गया। इसके बाबा कहने लगे, अपनी फूफो के सामने ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी? वो कहने लगा, जब मैं इसे कबूल नहीं करना चाहता, पहले आप लोगों ने जबरदस्ती इसके साथ मेरा निकाह करवाया, अब आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके साथ ताल्लुक भी कायम करूं, इससे इसके हक भी दूं। बाबा जान, आपको पता है वो मुझसे 15 साल छोटी है, वो बच्ची है, नाजुक सी कली है। आपको पता है मैं अगर जुनूनी हो गया तो वो मुझसे बच नहीं पाएगी। इसका बहुत नाजुक वजूद है। वो नरमी से अपने बाप के सामने बोल रहा था। बहुत ही ज्यादा बेशर्म होने के किस्म है तुम्हारी तो। अपने बाप के सामने तुम्हें ऐसी बातें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? वो नफी में सर हिलाने लगा। नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और जिसमें शर्माने वाली क्या बात है? वो संजीदगी से गोया हुआ। इसकी बात सुन के वो अपना सर पीट कर रह गए। खूनख्वार निगाहों से इसे देखने लगे। मैं अब क्या कहूँ तुम्हें? वो गुस्से में इसे देखते हुए वहां से चले गए। और इतने में नादिया बेगम की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। डॉक्टर कह रहे थे कि इन्हें एक दफा फिर से हार्ट अटैक आया है और अब की बार इनकी जान नहीं बच सकती। अगले दिन सुबह के वक्त इनका इंतकाल हो गया और ये लम्हा था जब वो टूट के बिखर गई थी। मगर ना जाने क्यों अभी तक भी इसकी आंखों में इस शख्स के लिए नफरत थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने इसी के बेड पर बैठी मुसलसल रोए जा रही थी। एकदम से वो सामने बैठी हुई नवाल के पास आया, इसके बाजू से पकड़कर खड़ा किया।
وہ جو ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس سے لگا تھا کہ حاتم آئے گا، اسے محبت دے گا، اسے دلاسا دے گا۔ پہلے بھی ہمیشہ حاتم آتا تھا، اس کی ہلکی سی تکلیف پہ وہ تڑپ کے رہ جاتا تھا، اسے بہت زیادہ محبت دیتا تھا، بہت ٹوٹ کے چاہتا تھا، مگر محض اسے وہ بچی سمجھ کے ہی اتنی زیادہ محبت دیتا تھا۔ لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ اپنے لیے نفرت دیکھ رہی تھی۔ وہ اگلے لمحے حاتم کے سینے سے لگتی بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب حاتم نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، نفرت ہے مجھے تم سے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے اس کی بات سن کے وہ حاتم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ حاتم نے ایک دم سے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی، یہ بات تم نے میرے باپ کو، میری ماں کو اور اپنی ماں کو بتاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے 15 سال چھوٹی ہو، مجھے تو صرف اور صرف تم پر ترس آتا ہے۔ تمہارا باپ ہے نہیں، تم تو اتنی منوس ہو، تمہارے پیدا ہونے پر تمہاری ماں کو طلاق ہو گئی تھی۔ وہ اپنے لفظوں سے اس پر وار کیے جا رہا تھا اور وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو پہلے ہی ٹوٹی بکھری ہوئی لگ رہی تھی، اب مزید اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ پلیز حاتم، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ تو مر کیوں نہیں جاتی؟ بہت شوق ہو رہا ہے نا سب کو کہ میں تمہیں تمہارے حقوق دوں، مجھے برداشت کر سکتی ہو؟ ہاں برداشت کر سکتی ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑکیوں کے آگے پردے کرنے لگا۔ دروازے کو اس نے اچھی طرح لاک کر دیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں حاتم، پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، مگر حاتم اس کے پاس آیا، اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے اس کے لبوں کے اوپر جھک گیا، اس پر شدتیں لٹانے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، اس کے لمس کو اپنے سینے پر محسوس کرتی وہ اسے پیچھے دھکا دینے لگی، مگر ایک دم سے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، آج میں تمہیں تمہاری محبت کی سزا دوں گا۔ حاتم کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، وہ جی جان سے لرز رہی تھی۔ حاتم، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی مت کریں۔ حاتم، میں پہلے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں۔ حاتم، پہلے میرے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے حاتم کو روکنے کی کوشش کرنے لگی جب حاتم نے اس کے لباس کو اتار کے دور پھینکا تھا۔ وہ بے حجاب سی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے لمحے حاتم نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی۔ اس کا رونا سسکتا کچھ بھی کام نہیں آیا، وہ اس کے لبوں پر شدتیں لٹایا جا رہا تھا۔ اس سے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے تھک ہار کے مزاحمت چھوڑ دی، خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، اس کی شدتیں اس قدر تھیں کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مکمل طور پر وہ اسی کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ جیسے جیسے اس پر شدتیں لوٹایا جا رہا تھا، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ جیسے وہ اس سے الگ ہوا تو اس نے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھا۔ اپنا ٹراؤزر شرٹ اٹھاتا وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ چھت کو دیکھتی ہوئی مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ کافی وقت بعد وہ شاور لے کر آیا، وہ اسے دیکھنے لگی، کمبل کو اپنے اوپر کیے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ یہی چاہتی تھی نا تم بھی، تمہیں بھی یہی سب کچھ چاہیے تھا۔ اگلے لمحے وہ پھر سے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولا۔ آج پہلی دفعہ نوال کی آنکھوں میں حاتم کے لیے نفرت تھی، اسے حاتم سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ الماری کھولتے ہوئے کہنے لگا، ابھی میں اپنے دوست کی طرف جاؤں گا، اس کے بعد جیسے میرے کاغذات کمپلیٹ ہوں گے تو میں امریکہ چلا جاؤں گا، لیکن خبردار جو تم نے کسی کو میرے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے ایک دم سے اس کے چہرے کو جھٹکا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، اس کا تو پورا وجود تکلیف میں مبتلا تھا، اس کی روح تک کو وہ شخص زخمی کر کے جا رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اپنا بیگ لے کر، اپنے تمام تر چوری کاغذات اور سب کچھ وہ لے کر جا چکا تھا، اور وہ اپنے خالی ہاتھوں اور اپنے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھنے لگی۔ اگلے لمحے وہ بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنی گال پر رکھا تھا۔ وہ ایک معصوم سی بچی تھی، مگر اب وہ کہیں سے بچی نہیں لگ رہی تھی،
वो इस पर मुकम्मल तौर पर हक जता चुका था। वो रोते हुए चारों इतराफ देखने लगी। अगले लम्हे इसने पूरे कमरे को बखेर के रख दिया था। सुबह तक इसकी हालत मजीद खराब हो गई। वो सिसकियों के साथ रोए जा रही थी। सुबह सुबह इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने सुल्तान साहब खड़े हुए थे। हातिम के बाबा। वो चलते हुए इसके पास आए। बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो इसकी बिखरी हुई हालत को इग्नोर करते हुए नरमी से पूछने लगे। जी मामू जान, मैं ठीक हूँ, वो बामुश्किल ये अल्फाज बोल पाई थी। इसके चेहरे पर बने हुए निशानात को देख के जब्त से अपनी आंखें बंद कर गए। हातिम कहाँ है? वो हातिम से कभी ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं रख सकते थे। मामू जान, वो चले गए हैं। इन्हें मुझसे नफरत है, वो नफरत करते हैं मुझसे। वो बहुत शिद्दत से रोने लगी थी और इसे यूं रोता हुआ, टूट के बिखरता हुआ देख के वो परेशान हो गए। रोना बंद करो। इन्होंने नाजिश बेगम को अंदर भेजा तो नाजिश बेगम ने नफरत से इसे देखा। मैं कभी भी तुम जैसी मनूस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी। तुम मेरे बेटे की जिंदगी में तो शामिल हो गई हो और तुम्हारी मरती हुई माँ तुम्हें हमारे पल्लू से बांध के तो चली गई है, लेकिन ज्यादा देर तुम टिक नहीं पाओगी। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा चला गया। जाते जाते मुझे तो बता के गया था कि वो जा रहा है, लेकिन वो तभी वापस आएगा जब तुम्हें वो तलाक देगा। नाजिश बेगम भी इस पे बच्ची पे तकलीफों के पहाड़ तोड़कर चली गई थी। इसके बाद वो खुद को घर में बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस करने लगी। सुल्तान साहब ऑफिस चले जाते थे जबकि सारा दिन वो अपने कमरे में रहती थी। जिस कदर इस पे जुल्म होता था ये से वही जानती थी। मुलाजमीन ने भी अब इसको मुलाजमा समझना शुरू कर दिया। नाजिश बेगम ज़्यादा काम इससे करवाती थी और वो बिल्कुल बिखरती जा रही थी। कहीं से भी वो खूबसूरत सी नवाल नहीं लगती थी। रात का वक्त था। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी जब दरवाज़ा खुला तो सामने वलीद खड़ा हुआ था, जो कि नाजिश बेगम का सबसे छोटा भाई था। वलीद को देखते ही वो फ़ौरन से अपना दुपट्टा सेट करने लगी। वलीद भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए था क्या? क्योंकि वलीद हर वक्त इससे कभी कोई काम कह रहा होता था, कभी कोई काम कह रहा होता था और वो भी इसके आगे लग के भाग रही होती थी। वलीद एक एक कदम चलता हुआ इसके करीब आया। हाँ, मुझे चाहिए था तुमसे कुछ। वलीद को यूं अपने कमरे में आता हुआ देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप आगे क्यों आ रहे हैं? वो अगले ही लम्हे इसके गाल को छूता हुआ कहने लगा, किस कदर तुम हसीन हो। और वलीद के इस तरह छूने पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। इस लम्हे पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। देखा तो सामने सुल्तान साहब खड़े हुए थे। वलीद को इतनी रात को इसके कमरे में देखकर कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं इनसे बात करने आया था। चलो ठीक है, बात कर ली है ना तो जाएं, और अगली दफ़ा आपने बात करनी हुई तो प्लीज़ दिन के वक्त कीजिएगा। वो संजीदगी से बोले। इनकी बात सुन के वो इस बात में सर हिलाता हुआ कमरे में आ गया। वो अपनी भांजी की बिखरी हुई हालत को देखने लगे। चलते हुए इसके पास आ गए और कहने लगे, आजकल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। बेटा, मुझे तो अपनी ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मामू जान, आप मुझसे किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं? वो हैरत से देखने लगी। देखो, 2 महीने पहले तुम्हारा इसके साथ निकाह हुआ है, शादी हुई है, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। नाजिश, कभी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, बाकी किसी का भी तुम्हारे साथ रवैया अच्छा नहीं होता। तुम्हारे छोटे मामू जान की फैमिली वाले तो तुमसे ठीक से बात भी नहीं करते, और कल वो यहाँ पे शिफ्ट होने लगे इसी हवेली में, तो मैं नहीं जानता कि इनका कैसा तुम्हारे साथ रवैया होगा। मज़ीद कुछ नहीं बोली, बस वो निगाहें झुकाते हुए कहने लगी, मामू जान, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मज़ीद ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, इस वजह से इन्हें ही बता दी। तो वो मज़ीद इसे कुछ भी ना बता पाए थे। वक्त गुजरने लगा। इसके दूसरे मामू की फैमिली भी आ चुकी थी और इनका रवैया भी इसके साथ बहुत बुरा होता था। इसकी कज़न्स ने इसे मुलाजमा ही समझा हुआ था। वो खुद हातिम को पसंद करती थी, इस वजह से इसे कुछ ज़्यादा ही इससे नफ़रत होती थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا تو اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا، مگر اس بارے میں اس نے حاتم کو بتانے سے منع کر دیا اور حویلی میں بھی کوئی حاتم کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جب ہاسپٹل سے واپس آئی، کمرے میں بیٹھی تھی، وہ اپنا خیال خود ہی رکھ رہی تھی جب نازش بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، یہ بچہ کس کا ہے؟ نازش بیگم کی بات سن کے اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کیا مطلب ہے آنٹی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے نازش بیگم کہنے لگیں، جتنا پوچھا ہے نا اتنا جواب دو، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ یہ بچہ آپ کے بیٹے کا ہے، اور کس کا ہونا ہے؟ وہ حاتم کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ یہ میرے بیٹے کا نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس رات ہی چلا گیا تھا، اسے تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنایا تھا۔ اس کے باوجود تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ بچہ حاتم کا ہے؟ خدا کے لیے آپ میرے کردار پر بھی شک کریں گے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ کہنے لگی، شک نہیں کر رہی، بلکہ مجھے یقین ہے کہ تم نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے بے دھڑک آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے خاموش ہو جائے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اسے لمحے سلطان صاحب کمرے میں داخل ہوئے، کہنے لگے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ نازش بیگم کہنے لگی، دیکھیں یہ والا جو بچہ ہے یہ ہمارے بیٹے کا نہیں ہے، یہ بلکہ کسی اور کا ہے۔ ہمارے بیٹے نے تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنایا تھا۔ حاتم نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کوئی تعلق نہیں بنایا۔ یہ سن کے وہ اسے دیکھنے لگے، نازش بیگم کو کمرے سے باہر جانے کا کہنے لگے۔ نازش بیگم کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، بیٹا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہاری ممانی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگیں، ابھی مجھے اپنے کردار پر اتنا بڑا داغ بھی برداشت کرنا تھا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ماموں جان، یہ سراسر مجھ پر الزام ہے، آپ پوچھ لیں یہ حاتم کا ہے۔ میں حاتم کو نہیں بتانا چاہتا اس کی اولاد کے بارے میں، وہ جیسے تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، اس سے کوئی حق نہیں اپنی اولاد پر، اس پہ صرف تمہارا ہی حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ مگر رات کو ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ صبح حویلی میں قیامت برپا ہو گئی۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس نے تو رو رو کر اپنی بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ اس کے ماموں جان اس کے پاس آخری سہارا تھے، آج انہیں بھی کھو دیا تھا۔ بار بار حاتم کو کالز جا رہی تھی، مگر حاتم کہہ رہا تھا، یہاں پر میرے کاغذات کا کچھ ایشو ہو گیا ہے، میں نہیں آ سکتا، اور حاتم کو پہلی دفعہ بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ کتنا عرصہ گزر چکا تھا اور اس کی ایک جھلک کو ترسا ہوا تھا۔ جب سے وہ یہاں پر آیا تھا تب سے وہ کاغذات کے سلسلے میں یہاں پر پھنسا ہوا تھا، ورنہ وہ پاگل ہونے لگ جاتا تھا۔ وہ نواز سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر اس کے پاس موبائل نہیں تھا اور وہ گھر میں سے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جب بھی ویڈیو کال کرتا تبھی نوال کی جھلک اسے نظر آتی تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ جاتا۔ اب وہ نوال کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہونے لگا۔ اس سے ایسے لگ رہا تھا جیسے شاید اسے نوال کی بد دعائیں لگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بابا کو کھو دیا اور ان کی میت پہ بھی نہیں جا سکا۔ ان کے انتقال کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک حاتم نہیں آ سکا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ کچن کے سارے کام ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگے جب مشال نے اسے بولا کہ میرے لیے 1 کپ چائے کا بنا دو۔ مشال کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں ہادی، ابھی تک سویا نہیں ہے، میں نے جا کر اسے سلانا ہے۔ وہ کمرے میں وہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی آگے کی طرف جانے لگی جب مشال نے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ کیا تم ہر وقت ہادی ہادی کرتی رہتی ہو؟ تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری اوقات اس گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت جتنی ہے، آئی سمجھ؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، اپنی بکواس بند کریں۔ وہ پہلی دفعہ یوں بولی تھی اور مشال تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری یہ ہمت! اتنے میں نازش بیگم بھی آ گئیں۔ کیا ہو گئے بیٹا؟ چچی جان، آپ کو پتہ ہے کہ میرے بارے میں کیسی فضول قسم کی بکواس کر رہی ہے، آپ اپنی بہو کو سمجھا لیجیے گا۔ یہ سن کے نازش بیگم نے مشال کو دیکھا اور غصے میں کہنے لگی، فضول لڑکی، آج تو تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ مشال نکل جا جب ہماری زندگیوں سے، تاکہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मनूस शक्ल ना इसे देखनी पड़े, इस वजह से वो वापस नहीं आता। आज तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। मशाल वो उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल रही थी। छोड़े मुझे, इसके छोटे मामू जान तो ज्यादा वक्त घर में गुजारते थे, इस वजह से आज वो घर पर नहीं थे। आज घर वालों को मौका मिल गया था इसे घर से निकालने का। रोते हुए इन्हें खुद से दूर करने लगी। प्लीज खुदा के लिए दूर हटें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा हादी अंदर रो रहा है, प्लीज मुझे हादी के पास जाना है। वो रोते सिसकते हुए बोल रही थी, तुम्हारा हादी अब हमारे पास रहेगा, वो मेरा पोता है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। आप तो कह रही थी वो आपका पोता नहीं है, इसकी शक्ल जब बिल्कुल मेरे हातिम से मिलती है। निकल जाओ, इसे घर से बाहर निकाल दिया और घर के दरवाजे को बंद कर दिया। वो बाहर बैठी रो रही थी। दिसंबर की ठंड थी, मुसलसल बारिश बरस रही थी। इसका पूरा वजूद लर्ज रहा था, इसके हाथ खाली थे। पूरी रात गुजर चुकी थी, वो ठंड से ठिठुर रही थी। अचानक इसे पीछे से एक गाड़ी रुकने की आवाज आई। गाड़ी रुकी और आगे चली गई। इसने मुड़कर देखा तो सामने बैग हाथ में लिए जो शख्स खड़ा हुआ था। बरसती हुई बारिश में वो इसे देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हैरत से इसे देखने लगा। इसे गार्ड्स अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वो रो रही थी, कहने लगी, मुझे अंदर जाना है, इन्होंने मेरा हादी मुझसे ले लिया। वो रोते हुए कह रही थी, हुआ क्या है? वो एकदम से इसे अपने सीने से लगाकर इसका वजूद ढीला पड़ने लगा। इसे लेकर अंदर गया। गार्ड्स इसे देख के थोड़ा परेशान हो गए। गार्ड्स ने इसका सामान पकड़ के मुलाजिम के हवाले किया। वो इसे लेके फौरन से अपने कमरे में आया। वो नीम बेहोशी की हालत में चली गई थी। वो अपने कमरे में होती थी, इस वजह से हादी इसके कमरे में था, जिसे नाजिश बेगम ने उठा लिया था और अपने कमरे में लेके चली गई थी। और वो इसे अपने कमरे में लेके आया, लाके इसे बेड पर लटाते हुए इसके हाथों को सहलाने लगा। क्या हो गया मेरी जान? वो दीवानों की तरह इसके चेहरे पर बोसे दे रहा था, झुककर इसकी सांसों को कैद कर गया। अगले लम्हे इसने आंखें खोली और सामने बैठे हुए अपने सितमगर को देखने लगी थी, जो इस पर जुल्म करके इसे छोड़कर जा चुका था। मेरा हादी ला दे मुझे, हादी ला दे मुझे। रोते हुए हादी के बारे में सवाल कर रही थी। कौन हादी? वो इसके चेहरों को हाथों में प्यालों में भरता हुआ बोला, हमारा बेटा। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। अच्छा, रोना बंद करो प्लीज, रिलैक्स हो जाओ, ये चेंज करो। अभी भी इसका वजूद ढीला पड़ रहा था। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ मोहब्बत से इसके चेहरे को सहलाने लगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं होता। वो नरमी से इसे समझा रहा था और वो हिचकियों के साथ रो रही थी। इसके होंठ लर्ज रहे थे और इसे वो अपने सीने से लगाए बैठा हुआ था। अगले लम्हे वो इसके भीगे हुए लिबास को अलग करने लगा, इसे अपने हसार में ले गया था। वो इसे खुद से दूर करने लगी। आप भी बहुत बुरे हो, आपने भी मुझ पे बहुत सितम किया, मुझे छोड़कर चले गए थे, मुझे आपसे नफरत है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली और इसके चिल्लाने पर वो इसे आराम से अपने हसार में ले गया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें कितना टूट के चाहता हूँ। वो नरमी से इसे समझा रहा था। जाएं, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बस झूठ बोल रहे हैं। वो शिद्दत से हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। इसकी बात सुन के इसे अपने हसार में ले लिया। छोड़ें, आपको मिशाल के साथ शादी करनी है, आप मिशाल के साथ शादी कीजिएगा, आप इसके साथ राब्ते में थे ना। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। न जाने क्यों इसके अंदर की मोहब्बत जाग चुकी थी। वो जो इससे मोहब्बत करती थी, इसे दबोचते हुए बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मैंने सब कुछ खो दिया, मामा को, मैंने मामू जान को, मैंने सबको खो दिया। मेरे पास कोई भी नहीं बचा। आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे। जैसे बचपन में आप मुझे मोहब्बत देते थे, मुझे सीने से लगा के रखते थे। मैं चाहती थी मम्मा के इंतकाल पे आप मुझे
वैसे ही सीने से लगा कर रखें, लेकिन आप मुझे अजियत और तकलीफ देकर चले गए थे ना। वो बहुत बुरी तरह से रोए जा रही थी और वो इसे अपने हसार में लिए हुए इसे अपनायत का एहसास दिला रहा था। वो बिल्कुल टूट कर बिखर गई थी और इसके बिखरे हुए वजूद को वो समेटने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो चाह के भी समेट नहीं पा रहा था। वो जानता था कि इसने इस मासूम सी लड़की को बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ दी है। इस वजह से वो मज़ीद तकलीफ में नहीं देना चाहता था। इस वजह से इसे अपने हसार में लिए बैठा हुआ था। इसके कपकपाते हुए लबों को देखना बस ठीक है, अब रोना बंद करो। इसकी आंखों में मोहब्बत भरा बोसा दिया, इसे अपने हसार में ले लिया। सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो कुछ भी समझने से कासर थे। वो किसी के मजबूत हसार में थी। जैसे जैसे इसका दिमाग बेदार होने लगा, रात वाले लम्हात इसकी आंखों के सामने घूमने लगे। इसने एकदम से हातिम को खुद से धूल झटक दिया। खबरदार, जो आपने मेरे पास आने की कोशिश की, वो सिसकते हुए बोली। इसकी बात सुन के हातिम ने इसके कंधों से पकड़ के इसे अपने करीब किया और कहने लगा, क्या हो गया है? क्यों मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। तो इसकी बात सुन के वो कहने लगी, मेरा हादी कहाँ है? वो कांपती हुई आवाज में बोली। तो वो एकदम से इसे खींच के अपने सीने से लगा गया। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा याद किया। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ दीवानों की तरह बोल रहा था। वो हिचकियों के साथ रोती इसके सीने पर हाथ रखे हुए थी। खुद से दूर करने लगी, मुझे मेरे हादी के पास जाना है। वो जैसे कमरे से बाहर निकली, नाजिश बेगम के कमरे की तरफ आई तो नाजिश बेगम सामने इसे गोद में लिए बैठी हुई थी। मेरा बेटा मुझे दे दी, तुम्हें गार्ड्स ने अंदर कैसे आने दिया? वो गुस्से में इसे देखते हुए बोली। जब पीछे से हातिम आ चुका था, मामा जान में इसे अंदर लेकर आया था। इन्होंने हातिम को देखा। इतने अरसे के बाद अपने बेटे को देखते ही न जाने इनके दिल को क्या हुआ था। फौरन से हादी से थमाती हुई हातिम के पास आई और हातिम के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए दीवानों की तरह हातिम के चेहरे पर बोसा देने लगी थी। मगर हातिम को अपनी औलाद की पड़ी हुई थी। हातिम ने जल्दी से हादी को पकड़ते हुए अपने सीने से लगा लिया। मामा, मैं आपसे दूर गया तो आपको कितनी तकलीफ हुई, फिर आपने नवाज से इसके बेटे को क्यों दूर किया? वो अपनी माँ से सवाल कर रहा था, मगर वो तो अभी तक बिल्कुल ख्वाब की कैफियत में थी, जैसे इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतने सालों बाद हातिम इनके सामने खड़ा था। वो हातिम के पास आई, अपने हादी को पकड़ते हुए वापस अपने कमरे में आ गई थी। नाजिश बेगम कितनी देर तक हातिम को अपने सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी और हातिम को अपने बाप के खोने का गम ही अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसे नाजिश बेगम के गिर्द बाजू हायल कर लिया और कहने लगी, मम्मा, मैंने सबको बहुत ज़्यादा याद किया। मैंने कितना ज़्यादा अपनी बीवी को याद किया। मैं अब यहाँ पे नहीं रहने वाला, ना आपको रहने दूंगा, ना ही नवाल को रहने दूंगा। मामा, मैं नवाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आपको पता है, मेरा दिल बंद होता था, मैं अपनी मौत की दुआएं मांगता था। मैं कहता था, या अल्लाह, या मेरा ये मसला हल हो जाए, या मैं अपनी नवाल के पास चला जाऊं, या मैं मर जाऊं। मामा, मैंने बहुत ज़्यादा याद किया। यहाँ मुझे तकलीफ़ होती थी। इनके हाथ को पकड़ के इसने अपने दिल पर रखा और इसके मरने की बात सुन के तो इनको बहुत बुरा महसूस हुआ था। नहीं मेरा बच्चा, तुम कभी भी ना मरो। तुम्हारी माँ तुम्हारे कदमों में दुनिया जहान की खुशियाँ ला कर रख देगी। और मम्मा, आपको पता है, मेरी सबसे बड़ी खुशी नवाल ही है। मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। मैंने इसके साथ गलत किया था, मैं इसे छोड़कर चला गया था, लेकिन मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत टूट के चाहता हूँ। वो मुझे माफ़ तो कर देगी ना मम्मा? रोते हुए पूछ रहा था तो वो इसके आंसुओं को साफ करने लगी। पहली दफ़ा इन्हें एहसास हुआ था
کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ اتنا ظلم کرتی آئی تھی، اس میں تو ان کے بیٹے کی جان بستی تھی۔ وہ جیسے ان کے کمرے سے باہر نکلا، مشال اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، حاتم تم کب آئے تھے؟ مگر حاتم سب کو اگنور کرتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ کسی سے فی الحال ملنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے سب پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، جنہوں نے اس کی نوال کو اتنی زیادہ تکلیف دی۔ ان سے زیادہ تو اسے اپنی ذات پہ غصہ آیا ہوا تھا کہ نوال سے اتنا لاپرواہ کیسے رہا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ہادی کو لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ پورے 2.5 سال بعد واپس آئے؟ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا تھا، میں کتنی زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگلے لمحے وہ اسے دیکھنے لگی، اسے نوال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ نوال میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا، میں نے تمہیں بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کی، ان سب کے لیے معاف کر دو۔ نوال نے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ آپ برے ہیں، میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے۔ وہ غصے میں اس کو دیکھنے لگی۔ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بول رہی تھی، میں نے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف برداشت کی ہے اور وہ تکلیفیں میں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گی۔ میں اس چیز کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اب کی بار وہ غصے میں بولی تھی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ اگلے لمحے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تو اس نے اپنے پاؤں پیچھے کر کے چلے جائیں یہاں سے۔ وہ جب سے آیا تھا وہ ہادی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس نے صاف بتا دیا تھا سب کو کہ وہ صرف اور صرف نوال سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی خوش فہمی ہے کہ حاتم اس کے ساتھ شادی کرے گا تو وہ اپنی خوش فہمی اپنے دل سے نکال دے۔ وہ اپنے بیٹے کا خود خیال رکھتی تھی۔ وہ بڑا ہونے لگا تھا، اس کے بعد وہ ابھی تک واپس نہیں گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اسے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی، بالکل اس کے قریب آ گیا۔ محبت تو تم بھی مجھ سے کرتی ہو نا، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا۔ نوال کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ بہت شدت سے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پلیز بامشکل بول پا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونے لگا۔ اس کا دوپٹہ نیچے گر چکا تھا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا ہوا اسے اپنے لمب سے آشناس کروانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کے چہرے کو دیوانوں کی طرح دیکھنے لگا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ مجھے تمہاری محبت چاہیے، مجھے تم سے سکون چاہیے۔ وہ عجیب انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا تھا۔ اسے کھینچ کے اپنے باہوں کے حصار میں لے گیا۔ اگلے لمحے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، کل رات میری تصویر کو سینے سے لگا کر کیوں سو رہی تھی؟ مجھ سے دور رہنا ہے جب میں مکمل طور پر تمہارے قریب ہوں، پھر کیوں میری تصویروں کو سینے سے لگا کر سوتی ہو؟ بتاؤ مجھے،
वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में कह रहा था, तो वो मज़ीद शिद्दत से इसकी कमीज़ को अपने हाथों में दबोचे जा रही थी। अगले लम्हे इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया, मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पर दिया, इसके बिल्कुल करीब हो गया। तुम्हें पता है मैं कितनी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कितना तुम्हें टूट के चाहता हूँ। वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला और वो अपनी आंखें बंद करके वो निगाहें नीचे कर गई थी और इसकी थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर करते हुए कहने लगा, मुझसे मोहब्बत करती हो? क्या बताओ मुझे, मैं तुमसे इतराफ़ सुनना चाहता हूँ। अपने दिल पर रखा था, ये देखो ये धड़कनें तुम्हारा नाम पुकार रही हैं, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। वो बोले जा रहा था, अगले लम्हे वो इसके करीब हो गई। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, बहुत, मैंने आपको याद किया, बहुत टूट के चाहती हूँ। वो हिचकियों के साथ रो रही थी, इसके लब कपकपा रहे थे। वो अपने अंगूठे से इसके होंठ को सहलाने लगा। फिर क्या मुझे खुद तक रसाई हासिल नहीं करने दोगी? वो फिर से निगाहें झुका गई थी। वो आहिस्तगी से इसके करीब होता अपने एक बाजू पे इसे उठा गया था। आज भी तुम मेरे लिए बिल्कुल वो छोटी सी मासूम सी नन्ही सी गुड़िया हो जिसे मैंने अपने हाथों में पाला था, जो अपनी माँ से ज़्यादा मेरे साथ रहना पसंद करती थी, जिसे अपनी माँ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत थी। तब मैं तुम्हारी मोहब्बत को समझ नहीं पाया। काश मैं इस वक्त समझ जाता तो इतने साल मैं तुमसे दूर ना रहता। मुझे तो इसी दिन मलाल हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैंने कितनी दफ़ा तुमसे राब्ता करने की कोशिश की थी मगर नहीं कर सका। फ़िलहाल मैं ममा को नहीं बल्कि तुम्हें और हादी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये कहते वो आहिस्तगी से इसे बेड पर लटाता हुआ इसके ऊपर साया फगन हुआ था। वो ज़ब्त से अपनी आंखें बंद करती इस शख्स के लम्स को महसूस करने लगी थी। आज इस शख्स के लम्स में महज मोहब्बत थी। वो इस पर मोहब्बत लुटाया जा रहा था, इससे अपनी मोहब्बत से आशनास करवा रहा था। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस की हुई थी। सुबह जब इसकी आंख खुली तो आज इसके मजबूत बाजुओं के हसार में थी। कितने अरसे बाद इसकी एक खूबसूरत सुबह हुई थी, जब इसके पास सुकून था। इसके अंदर डर नहीं था कि वो कुछ खो देगी या इससे कुछ दूर चला जाएगा। वो मुकम्मल तौर पर इसकी ही थी और वो सुकून से अपनी आंखें बंद करके बस आखिरी लम्हात थे जब इसे एहसास हुआ था कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल हैं, वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। इसने हल्की सी आंखें खोल के इसकी दाढ़ी को देखा तो इसकी कनपट्टियों से हल्के हल्के बाल सफ़ेद हो गए थे। वो कहने लगी, आप तो बूढ़े हो गए हैं। इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में कहने लगी तो वो इसकी कमर पर हाथ रखते हुए अपने साथ लगा गया। और ये बुरा आदमी भी आपको अच्छा खासा तड़पा गया है। कल रात इसकी बात सुन के इसका चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल सुर्ख हो गया था। इसके सीने में अपना मुंह छुपा गई। आपको ज़रा शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? पहली रात को बेगम को तड़पाते हैं, सुबह इससे तंग भी करते हैं। वो मुंह बनाते हुए बोली तो इसकी बात सुन के वो एकदम से इसके ऊपर झुका, इसके गाल को सहलाते हुए कहने लगा, हाँ ना, तड़पाना तो बनता था, आपने भी तो मुझे इतना तड़पाया। ये कहते हुए वो मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पर दे गया। इतना भी बुरा नहीं हुआ, देखो तो सही, जवान जहान हूँ। और कौन सा 35 साल का मर्द बुरा लगता है, बताओ मुझे। वो संजीदगी से गोया हुआ था। इसकी बात सुन के इसके सीने में मुंह छुपा गई। मजाक लगी हुई थी और वो इसे मजीद अपने हिसार में ले गया। वो जानता था कि अब जिंदगी में आगे खुशियां ही उनकी मुंतजर होंगी।